prospective. Diba, na-learn ninyo sa inyo ang 3 characteristics of criminal law? Ano man tong 3 characteristics of criminal law? First is Generality, miss. generality. Second is Territoriality. territoriality. Third is Prospective. prospective. Okay. So mo ang criminal law, being a substantive law, is prospective in nature. Pero ang criminal procedure or remedial law as compared to substantive law is retroactive. Retroactive ang iyahang application. Exception lang na siya class kung ang specific nga rule moingon jud siya nga this rule shall apply prospectively. Kung naa jud siya specific nga provision dinha sa kanini ang dinha sa iyahang nga rule. Pero as a general rule, ang procedure is retroactive. Okay? So what are kung mo refer ta sa prospectivity rule? Kung atong na-learn last time sa ato ang PLA, as you perform your PLA, we learned na prospective ang atong criminal law. Pero there is an exception. Pwede siya mahimong retroactive if it is favorable to the accused. Okay? So, kung favorable siya sa accused, pwede siya nga inatras. Okay? So, retroactive ha, again, ang remedial law. Okay, as to authority. So, arita sa nature ni atong gisgutan ha. Nature gali niya. As to nature, substantive ang criminal law. Ang remedial law is remedial. Ang criminal procedure is remedial. As to application, prospective ang criminal law. Ang remedial law is retroactive. Okay? So as to authority who may promulgate, kinsa man ang mugama anin ni ang mga balaod. Okay? So ang criminal law is promulgated by the Philippine Congress, legislative body. So balik ta sa katong gi-answer ganina ni Mr. Answer ganina sa katong tulo ka branches sa government. So katong tulo ka branches sa government class, executive, legislative, judiciary, mao to siya ang 3 main bodies sa ato ang kanang gobyerno. So ang first, nakahinumdum ani class or wala? Nakahinumdum ani. Kasi nakahinumdum. Perez, miss. Char. Miss. Okay. Executive, legislative, judiciary. Okay? So sa executive, siya ang mo, ato isunod de kay aron nga dili ta maghibog. Legislative, executive, judiciary. So si legislative, siya ang mo enact laws. Siya ang mo gama sa mga balaod. Si executive, siya ang mo enforce sa balaod. Si judiciary, siya ang mo interpret sa balaod. Okay? So, going back to the distinction sa criminal law and criminal procedure, as to the authority who may promulgate the same, ang criminal law is promulgated only by the legislative body, Philippine Congress, or kaning ato ang sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, mga legislative body man na sila. Okay? Ang criminal procedure class is promulgated only by the Philippine Supreme Court. Okay, put this down on your notes. Can the RTC or Court of Appeals promulgate remedial law? Pwede ba? Magamo na siya sa mga lower courts?
Yes or no? Class? No, miss. No, miss. No, dili. Philippine Supreme Court ra ang magkagama aning mao nga criminal procedure kanang rules on evidence, rule on civil procedure, rules on criminal procedure. Supreme Court lang ang makagama ana tungod kay ang Constitution, ang Philippine Constitution naghatag sa Supreme Court og authority to promulgate rules. So, specific ang Constitution nga ang Philippine Supreme Court lang ang makahimo ana. So if I ask you during the exam, the RTC can promulgate remedial law. True or false? True or false? False. False, miss. False, miss. Okay, so let's proceed ha sa ato nga discussion. So, these are the important terms nga atong dapat i-learn sa ato ang criminal law. So, importante kaayo nga kahibaw mo kung unsa ang mga important terms sa ato ang criminal law. First, crime. Okay? Ang crime class based sa inyong PLA is a generic term. Okay? It's a generic term which embraces any violation of the revised penal code, special laws, or municipal or city ordinances. Kung ang usa ka tawo naka-violate og penal law, bisan kinsa na siya nga kanang authority ang nag-promulgate anang mao nga penal law, it is a crime. Nasabtan, it is a general term. Felony is an act or omission violative of the revised penal code committed either intentionally or negligently. It is defined in your Article 3 of the revised penal code. Okay? So if we mention felony, then it refers to any violation of the revised penal code, of the RPC. Okay? Specific na siya. Offense. Unsa man ning offense? Mao na siya mga violations sa special penal laws. Okay? So specific po na siya. Misdemeanor, mao na siya ang mga minor infraction of the law. For example, katong municipal ordinances. Mao ni siya misdemeanor. It is also called misdemeanor. Okay? Nasabtan class? Sabtan? Yes, miss. Okay, let's go to the sources of criminal law. We have the revised penal code and its amendments. We have special penal laws. We have penal presidential decrees issued during the martial law. And we also have ordinances of municipalities or cities. Okay, I think you already have answered this. Nag-answer ba mo ani sa ato ang PLA class or wala? Nag-answer na mo sa PLA ani or wala pa? Nag-answer, miss. Okay. So, mao ni siya ha ang important nga terms nga inyuha nga hibawon. Okay. Let's go to the important maxims nga atong hibawon sa ato ang criminal law. Number 1, nullum crimen nulla pena sine lege. Okay, there is no crime when there is no law punishing it. Actus non facit reum nisi minsi tria. Okay, kanini siya nga mga important nga legal maxims class. Certainly it will come out sa inyong nga exam. And certainly it will also come out sa inyong nga board exam. So importante kayo nga inyo ning hibaw-on nga mga legal maxim. Okay? These legal maxims class, ako lang ni siyang ihatag ninyo ang kaning ato ang table ha for us to proceed sa ato ang discussion. So let's go to the characteristics of criminal law. Okay? So criminal law has 3 characteristics. Number 1, general.
Number 2, it is territorial. And number 3, it is prospective. Okay? So let's go to generality. Who can elaborate kung unsa ang generality principle of criminal law? Kampita? Generality principle. Generality principle simply means that our criminal law is binding upon all persons residing or sojourning in the Philippines, regardless of their age, sex, color, creed, nationality, or other personal circumstances. So, ang generality characteristics means kay ang criminal law kay applicable sa tanan nga Filipinos and to those people nga nag-sojourn sa Philippines. Bisag unsa kaila. So nagpasabot ba kanini ang Miss Campita nga kung ikaw American citizen ka o nya naka sa Pilipinas, covered ka sa Philippine criminal law? Yes, miss, pero naa siya exceptions, miss. Ay, exceptions. So how do you explain the exceptions? Ang exceptions, miss, kay katong public international law and treaty stipulation, then ikatulo kay law on preferential application or treatment. Okay, so let's go to a foreigner. So kung foreigner siya, Miss Campita, unya nakakommit siya og pagpangawat, for example, usa ka Korean national nga ari diri sa Pilipinas, unya pag ari niya sa Pilipinas, nakapangawat siya sa usa ka mall. Ari ba siya na to filean og kaso sa atong criminal law or sa Korea? Diri, ma'am. Diri, miss? I want you to be sure. Diri, miss, kay kung isa ang criminal law sa Philippines kay applicable man siya sa kung kinsa toy mo visit diri sa Philippines, miss, sa dili Filipinos. Okay. So, ang generality principle class, kung imo siyang tan-awon, all persons who live or sojourn, unsay pasabot og live, meaning ning reside permanently, who live or sojourn, unsa may sojourn, ning reside, bisan pag temporarily. So, bisag kinsa pa ka, bisag pag kinsa kang datua ka, kung naa ka sa Pilipinas, unya makakommit kag krimen dire sa Pilipinas, you will be punishable under Philippine Penal Law, Philippine Criminal Law. Okay? Tungod kay naa ka dire sa Pilipinas. So what if Mr. Sebe? What if Mr. Sebe is a Korean national? Unya, he committed the crime dito sa Malaysia. Dito na sa Malaysia, ha? Pero diri siya sa Pilipinas gikan. Are you liable for the Philippine criminal law? Ang imong gikawatan kay Pilipino. Pwede siguro, miss. Pwede siguro? Are you sure? Listen to the problem. Diri ka nag-reside. Korean national ka, Mr. Sebe. Niari ka diri sa Pilipinas, nag-reside ka sa Radisson Blu. Unya tungod kay ganahan ka maglaag-laag, niadto ka sa Malaysia. While naa ka sa Malaysia, ang imuhang kauban nga Pilipino, imong gikawatan. Theft is punishable under Philippine criminal law. Are you punishable under the Philippine criminal law? Yes or no? No, miss. Ano man? Kay...
Kaya dito Corpus. na krimen sa Elizabeth, miss. So kung dito na hitabo sa Malaysia, Mr. Sebe, unsa man din ning generality principle who live or sojourn in the Philippine territory. Dili din nato na siya ma-apply. Ma-apply, miss. Libog na ko ni Mr. Sebe. Tinud-anay lang. Ma-apply ang generality principle or dili? Ma-apply, ma'am. Unya nga nun, ingon man ka nga dili siya liable sa Philippine Criminal Law. Sorry, miss. Liable yan. Mr. Sebe, nagama kasi mo assignment or wala? Gama, miss. Is siya. Yes, miss. The same problem. The same problem ha. Katag ko, problem ha karon. This is the problem. Korean siya, national. Ano yung facts ha? Korean national siya. Nag-reside siya in Radisson Blu. Radisson Blu, Cebu. Okay? Travel siya. Malaysia. In Malaysia, the crime of theft as defined under the revised penal code against a Filipino citizen. Ang question is the Korean national liable under the Philippine criminal law? Is siya. Ma'am. Kuan.